Aku nak jadi YouTuber ke? Nak review handphone, nak review kereta, dah ramai review. Let's tengok apa kau review. Okay, my first interest adalah talking about the technology of aviation, because saya sebenarnya adalah pelajar way back in 1980. Saya adalah pelajar in aeronautical engineering. That was my first degree, and my second degree adalah in aerospace engineering. I completed in way back in 1988 my first degree, and 89 my second degree. Jadi apa yang saya nak share ni, walaupun saya tak end up working in aviation company, that will be another topic of my post. Saya akan talk on that as well. Jadi when talk about the aviation, there's a lot of interesting sebenarnya yang sebenarnya Malaysia tak dare lah, tapi I like to share. So apa yang saya nak share ni basically teknologi yang not so new pun. Some of the aircraft yang akan saya show, yang saya akan explain, saya akan elaborate adalah teknologi since 1970s. But you guys will be surprised, even though in 1970s, how far actually the technology have gone through. Then saya akan share to my best knowledge lah, walaupun dah lama. So bilik ni sebenarnya saya baru buy this computer for the past 1 month. Jadi saya tengah nak prepare ataupun nak siapkan. So slowly but slowly. So nanti saya akan itu bawah tu baru dapat LED casing. Nanti saya akan talk about the LED casing untuk cantikkan bilik ni. So setup. Jadi this is the aviation technology. Dan this model pun saya kumpul since for the past 2 months for the purpose of the content yang akan saya gunakan untuk my YouTube. Jadi this is not just simply any model lah. So this is not toy lah. So this is die cast model. Berat so di besi. And the price also boleh tahan. So paling murah pun dalam RM80, and the highest, to tell you the truth, about 300 lah. So but I will be using this model untuk mention the technology of the aviation in the next session. So I really hope that you guys can stick and subscribe my YouTube channel. Jadi I'll be talking a lot. So this is for example, I'll be talking on this plane. This is Russian-made plane. This Russian-made plane known as Sukhoi Su-30. This is version MKK. Code name adalah Flanker. So this is very similar ataupun adik-beradik dengan the one that our QDM was buying. Ours one adalah Sukhoi 30 MKM Flanker. So code name adalah sama, Flanker, tapi punya version adalah lain. So this is MKK and our punya adalah MKM. So the last M tu adalah stand for Malaysia lah. So this is actually a collaboration between Russia and China. So the one that Malaysia punya, kita ada special wing depan ni, kita panggilkan that way be another session. So I'll be talking about the features, about the aviation in terms of technology of this plane, what is known as the converging diverging exhaust to fly the supersonic, what is supersonic, what is afterburner, what is the special about the intake here. So this is, we call it variable geometry VG, variable geometry inlet. Okay, in order for this plane to fly above Mach 2. Okay, and this is another special feature in terms of aerodynamic. My interest topic waktu saya study dulu in aerodynamic, we call LEX, LERX, stand for leading edge root extension, okay, which create vortex flow. So this is a very nice plane to talk about. Then secondly, you akan dapat this in 1970s in service, tapi masih sampai sekarang beroperasi. The one that you see here adalah Boeing, kami nama Boeing F-15. This is the American-made fighter plane. So it also carry the VG inlet, variable geometry inlet. So meaning that this plane can fly above Mach 2. So I'll be talking that in detail later on. Alright. So our neighbor Singapore is flying this one. Our RSAF, Republic Singapore Air Force, flying the F-15
This is special F-15, they call it SG, Silent Eagle. So, the next one kat sini adalah, I'll be talking a lot also about the technology of this plane. So, this is, siapa yang tengok Top Gun, dia tahu this is very well. So, this is the F-14, Grumman F-14 Tomcat. So, this is 1960s teknologi. Tapi sekarang dah ditamatkan perkhidmatannya, kalau tak silap saya, somewhere 1994. Dah tak fly lagi. The great feature of this plane, actually they are having this variable geometry wing, yang mana dia boleh extended and dia boleh swing back. Of course, they also carry the VG inlet yang saya akan talk in the next session. So this is very nice plane and still impressive in terms of the performance. So the next also is the US made plane. So tiga ni adalah US made plane. So this is Boeing. Okay, so Boeing adalah company yang take over company sebelum tu yang dikenali sebagai McDonnell Douglas. McDonnell Douglas dah sell over the company to the Boeing. So Boeing now develop this plane. So our TUDM is having this plane, tapi kita punya version adalah yang previous punya version. So this is the latest version. This is the F-A-18E Hornet. Super Hornet, sorry, Super Hornet. So this is Super Hornet. The one that we are having adalah F-A-18C and juga D Hornet. So this is Super Hornet. So I'll be talking about the differences and what are the best features, what is the good features about this plane. And definitely I'll be talking a lot again, my interest topic, waktu saya study dulu, the legs. So you can see these two planes are having legs. Tapi these two planes, but they are older, they don't have the legs technology pada masa itu. So kenapa? Actually, I'll be talking also in the next session. So I'll be talking about this next plane as well. So kalau you guys aware, dia carry the designation kat belakang tu, the T adalah TUDM. So this is the replica of our actual TUDM fighter plane. So this is the Russian-made plane. This is known as the MiG-29 and codename Fulcrum. Right. So MIG stand for Mikhail Yangerovich. So there is a company, aircraft company in Russia. So I'll be talking also about a special louver feature kat atas ni, and a special door yang dia tutup sewaktu dia landing dan juga sewaktu awal take off. So this is very great feature yang mana dia learn from the others plane before that. So tapi sayang this plane Malaysia kita dah tamatkan perkhidmatannya sebab Malaysia in process of replacing this plane sebab this technology pun dah quite lama, way back in 1980s. This is the MiG, MiG-29. Next, I'll be talking also about another this is the French-made plane, the Dassault Rafale. So ejaan ni Rafale, tapi kalau kita eja macam Rafale tapi we call it Rafale. So this is among all adalah the only plane yang having special 4 plane kanat kat depan ni, small wing kat depan tu. I'll be talking what is the advantage and disadvantage of kanat for the plane. Okay, so that will be another session also lah. So please follow my YouTube channel. So tapi unfortunately you can see they are having a fixed air inlet. So meaning that this plane only capable to fly supersonic above Mach 1 tapi cannot exceed Mach 2. So we'll be talking about the propulsion ataupun engine technology behind that. What is the turbofan, turbojet dan sebagainya. Okay, this kapal terbang ni lama. So this is the F-16. They will carry the emblem tail Singapore RSAF, Republic Singapore Air Force. So we'll be talking about F-35 JSF, Joint Strike Fighter. So this is the F-35B. So they're capable of stall, short takeoff and vertical landing. So this is very special feature yang mana you boleh nampak dia punya exhaust ke belakang yang mana this aircraft can perform like plane and as well as a helicopter. So that is
sedikit lah my interest in mine action. So bilik ni saya tengah set up untuk buat apa ni, LED yang saya mention tu tadi. Okay, so this is my first to be shared dengan you all lah. Okay, Assalamualaikum, selamat malam, selamat jumpa kembali. Selamat datang. Ini bukan bilik tidur saya, tapi bilik PC dan juga bilik solat. So tadi Messi petang tadi saya dah dapat siapkan sedikit sebanyak, tapi tak berapa finish sebab LED saya habis. Kemudian bilik ni pun saya nak cat sikit sebab ada kesan air tu. Jadi mungkin that's the last thing to settle. Other than that, it should be okay. So saya nak sambung tadi pagi. Second reason kenapa saya join YouTube. Sebenarnya for the past 3 years, 3 tahun yang lepas, saya sebenarnya quite active dalam satu Facebook group yang dikenali sebagai group FE versus GE, Flat Earth versus Global Earth. Jadi kalau anda ada yang terperasan, this kind of kontroversi ataupun konspirasi dah wujud akhir-akhir ni, sama macam apa tu, anti-vaksin dan sebagainya. Jadi 3 tahun lepas saya terperanjak benda ni dah sampai ke Malaysia. Dan I've been fighting it for the past 3 years, educate people there di dalam Facebook group tu. Saya ada Facebook group tu, saya boleh tunjukkan pada tuan-tuan sekarang. So this is the group. So kalau you join this group, saya selalu post my comment, tapi sekarang dah tak banyak lah komen saya post sebab 3 tahun lepas dah keep replying, keep explaining to people kan. Bukan hanya saya, ramai lagi Global Earth juga, yang lain juga menjelaskan kekeliruan yang wujud di antara mereka-mereka yang Flat Earth ni. Dan sayang sekali mereka yang Flat Earth ni, kebanyakan mereka saya rasa rata-rata dan 80-90% daripada mereka menggunakan fake account pun. Jadi tapi tak apa. So at least by them posting dia punya claim, jadi kami dapat explain kepada jadi mereka-mereka yang lain atau yang mengikuti grup tu, sebab grup tu sekarang dah ada almost 8,000. Waktu saya join 3 tahun lepas, grup tu cuma ada dalam 3,000 orang je, tapi sekarang dah almost 8,000. Dan grup tu sendiri sebenarnya dah wujud lebih kurang 7 tahun yang lepas. Jadi ramai mereka-mereka yang 7 tahun lepas masih ada di sana. Alhamdulillah, saya rasa the numbers of Flat Earth tu dah kurang, kalau tak banyak pun berkurangan. Cuma people come and go lah. Jadi new people yang ada mindset Flat Earth akan coming in, then we have to repeat again. Jadi saya rasa why don't this time I come to buat YouTube. Saya rasa mungkin saya dah terpanggil to buat YouTube. Dan dalam grup tu juga sebenarnya ada beberapa orang PhD saya kenal, tapi kami tak pernah jumpa lagi face to face, walaupun ada seorang tu duduk di sama dengan area saya kat sini. Dia adalah applied physics from UK. So beliau mengajar di, kalau tak silap saya, UM. Dan saya mengenal seorang juga PhD doktor, dia adalah PhD dalam roket di USIM. Jadi kami selalu bual di dalam tu dan educate Flat Earth through our understanding. Sebab Flat Earth, Global Earth ni is, kalau kita punya fundamental science tak strong, memang chances tu memang kita akan fall to the Flat Earth lah. Lagi-lagi yang rasa kami tak sedap apabila adanya mereka-mereka yang menyelitkan dengan menunggang agama dan sebagainya, ataupun kami labelkan tafsiran literal tafsir mereka tu menyebabkan kecelaruan lah di dalam pemahaman. Jadi we always keep mentioning to them, Flat Earth ataupun Global Earth ni bukannya kepercayaan, tapi ia adalah understanding. So if you understand very well, so by right you should not fall into to become Flat Earth lah. Tapi tak apa, dalam episod-episod akan datang kita akan huraikan case per case, sebab dalam dah 3 tahun banyak benda yang kami jawab. Some of dia punya claim seems logic,
Tapi saya always mention dalam grup tu, logik tak semestinya terpakai dalam semua keadaan, sebab logik tu sendiri ada keterbatasannya. Jadi beyond keterbatasan tersebut, logik yang kita faham seperti biasa sebenarnya dah tak terpakai. Jadi kita kena faham bila dan kenapa logik tersebut terpakai dan tak terpakai. Jadi insyaAllah kita akan kupas kes per kes, satu persatu, topik-topik yang didebatkan di dalam FE versus GE. Dan satu yang kami very for sure, fundamental mereka tidak strong, dan walaupun kami surprise, kami jumpa juga ada sebahagian dari mereka adalah background STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics people. Saya pernah jumpa engineer yang become flat earth, saya pernah jumpa budak MRSM yang actually become flat earth, dan saya tak tahu they still stay with their thinking after my explanation, after of our team explain to them. Tapi tak apa kalau they want to choose that way, nak buat macam mana kan. Tapi kami sebagai tenaga pengajar, academician, kami rasa kami terpanggil lah untuk memperbetulkan. Jadi I'll be sharing with you, for example, these are the books that we call it modern physics. So kalau mereka yang belajar sains, aliran sains, apa yang kita belajar waktu form 4, form 5, Newton law dan sebagainya itu hanya under, kita panggil that's classical physics, Newton gravity, which is Newton gravity sebenarnya tidak 100% betul. In extreme condition kita kena pakai modern physics, which is Einstein gravity. Jadi pada masa ini don't know in the future ada sama Diogenes akan revamp atau memperbetulkan those. So not until it's been proven wrong, apa juga yang sedia ada adalah masih terpakai. Jadi tak apa, kita akan, this is book yang saya gunakan. So sebenarnya kami, macam saya sebenarnya tak belajar lah detail, tapi saya, this is my free time book reading waktu saya umur 20 tahun dulu. Jadi waktu once saya sampai ke US dulu, the first thing saya cari adalah buku. Sebab pada masa zaman saya tak macam sekarang, people can cari internet, boleh belajar internet, the good thing. Tapi kalau you find the bad thing, you jumpa bad thing juga. Tapi untuk belajar relativity, Einstein gravity pada tahun 1980-an tidak sesenang sekarang through internet. So I have to buy books as my leisure time reading. So in this case, this is mata pelajaran yang kami belajar juga modern physics. We got Einstein there as well. Tapi I believe macam Dr. Saya cakap tu nama dia Dr. Imran, which is applied physics. Of course dia lagi well versed pasal di subjek. Jadi in the slot akan datang juga saya akan mengambil peluang interview. Saya akan ada slot bincang dengan mereka face to face. Hopefully PKP dah selesai pada masa itu. Sembang santai mungkin kat kedai kopi. I'll be seeing him, then saya akan buat YouTube to be shared dengan people outside there yang berminat pasal topik ini, dan to understand kat mana keceliruan tu berlaku. Dan bagi saya sebenarnya, after knowing them for quite long time, 3 years is quite long time, saya punya minat towards the end tu dah lebih kepada, dulu saja saya punya minat more to explaining to them kat mana kecelaruan tu, what is the real science yang sebenarnya. Tapi along the way tu saya berminat learn about the psychology side pula. Kenapa wujudnya people yang berfikiran sedemikian, dan kenapa kepercayaan mereka begitu utuh, dan walaupun mereka salah tapi mereka stick with dia punya belief. So saya kata, because this is not the belief, this is about understanding. Tapi tak apa, dalam episod akan datang we'll be sharing, dan saya juga janji akan buat satu slot to talk from the Islamic point of view, sebab saya pun pernah berbual dengan beberapa ustaz di universiti saya pasal di subjek kenapa wujudnya mereka, adakah mereka akan jatuh dalam kategori sekian. On that matter saya akan biarkan mereka yang lebih arif bual dengan ni lah. Dan juga just to inform, saya sebenarnya ada kawan yang juga duduk di area Bangi ni.
Dan saya rasa fortunate untuk have him to give his talk also. Saya akan buat session YouTube dengan dia sebab beliau 30 tahun bertugas di MESAT. MESAT adalah kita punya Astro, so he's the one and the team controlling and managing our satellite, MESAT satellite. So he's a vice president. Saya tak tahu dia bersetuju atau tak. I'm taking his leisure, masa dia, dia punya masa yang berharga. So saya harap dia okay to join. So kita dengar dari seorang yang bekerja di MESAT handling satellite 30 tahun to talk. Sebab Flat Earth tak percaya pasal space dan sebagainya ni, NASA dan sebagainya bagi mereka adalah hoax dan tahayul dan sebagainya. Jadi let my friend to give his side lah on the, sebab dia dah bekerja 30 tahun. Jadi for that saya harap semua yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut pasal topik ini, subscribe dan like my YouTube channel. Saya akan bawa dan kupaskan topik satu persatu in the next episode. Jadi with that, I hope to see you in the next episode. With that, Assalamualaikum.